اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ڈاکٹر خالد سعید کب تک نیوز ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحافی ہوں، نمائندہ ہوں کب تک نیوز کا۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کی پریشانیاں، کام، ترقیاتی جو بھی کہہ دیں، کچھ پیچیدہ مسئلہ مسائل۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے اورنگی بنارس میں، بخاری کالونی میں۔ تو بخاری کالونی میں جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک گیس کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا، جس میں گیس کمپنی والوں کی لاپرواہی ہے، اس کو لینے بھی ان کو گئی تھی، لیکن اس کے بعد دھماکہ ہوا۔ چند روز کی بات ہے، میں کراچی سے باہر تھا، تو اس دھماکے کے اندر جو ہے خاتون جو کہ شدید زخمی ہوئی اور جلس گئی اور بعد میں اسپتال میں وہ دم توڑ گئی۔ ایک معصوم بچہ جو کہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور جس طرح کہ اگر آپ ہمارے علاقے میں آئیں تو ابھی پچھلے دنوں کچھ ترقیاتی کام کرنے کا سندھ گورنمنٹ نے دعویٰ کیا تھا، اور پیپ وغیرہ ڈالے سیوریج لائنوں کے، اور وہ کام بھی آدھے میں چھوڑ کے بھاگ گئے، کام نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر بخاری کالونی میں اتنی پارٹیاں ہیں، اتنی پارٹیوں کا ہولڈ ہے، جس میں جائز ناجائز سب کام چل رہے ہیں، اور ہر پارٹی والا دعویٰ گیر بنتا ہے کہ یار یہ کام میں کرا دوں گا، میں کرا دوں گا۔ جس طرح 2008 سے لے کے 2013 کے حالات گزرے، جو کہ خون کی ندیاں بہہ گئی بخاری کالونی میں، لاسانیت کے بیج بوئے گئے، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی کا ہولڈ تھا وہاں پر، جس کی وجہ سے اس دوران ایک اسکول کی زمین بھی قبضہ ہوئی، جو کہ بخاری کالونی میں پارک سائٹ پر ہے، اور ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، سب ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ 8 سے 13 تک کس کا ہولڈ تھا، ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے سیاسی پارٹی کی سربراہی میں ایک سکول، پرائمری سکول، علاقے کا سکول آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس اسکول کو پلاٹنگ کر کے بیچ دیا گیا، اس میں مکان بنے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، علاقے کی عوام چرلا رہی ہے، درخواستیں لے رہی ہے، کوئی اس میں توجہ نہیں آتی۔ اسی طرح ڈسپنسری بھی ہماری قبضہ ہو چکی ہے بخاری کالونی۔ وقت گزرتا گیا، متحدہ کا دور ختم ہوا، ANP کا دور ختم ہوا، پیپل پارٹی کا دور آیا۔ اب پاکستان پیپل پارٹی کا دور جب آیا تو پاکستان پیپل پارٹی نے مانتے کام بہت کیا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں، صدر ہیں آسکانی صاحب، جنرل سیکریٹری علی احمد جان صاحب، جو کہ رات دن محنت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ MP ہیں نہ MNA ہیں، لیکن اس نے بخاری کالونی بنارس میں اتنا کام کر دکھایا کہ میں کہتا ہوں ایک MNA منسٹر بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے رات دن کام کیا، انہوں نے علاقے کے لیے پانی کی وہ بنائی، اپنا کیا کہتے ہیں، واٹر پمپ بنایا بنارس چوک میں، عوام کے لیے بنایا۔ لیکن چند غنڈے بخاری کالونی کے اندر، جن کا ہر پارٹی میں حصہ ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، پوری لسٹ میرے پاس پڑی ہے، میں اداروں کو بھی لسٹ دوں گا اپنے چینل کے ذریعے، اور گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان کو بھی لسٹ دوں گا۔ ان غنڈوں کا یہ راج ہے کہ جو پارٹی بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ پیپل پارٹی آ گئی تو وہ غنڈے پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جو بھی ترقیاتی کام ہوتا ہے اس میں 75% کھا جاتے ہیں، 25% لگا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ واقعہ ہے کہ اپنا سیوریج لائن کا کام ہوا، اس میں پیسے کھا لیے ان جوابداروں نے، علاقے کے جوابداروں نے، میں جوابداروں کی بات کرتا ہوں، سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے، جوابدار نے پیسے کھا لیے، ٹھیکیدار بھاگ گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کو پیسے نہیں ملے۔ اور میں سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی کام کرے خدا را خود کریں، علی احمد جان صاحب خود کریں، اپنے ہاتھ سے کریں۔ آپ ان غنڈوں کو جوابداری مت دیں علاقے کی۔ واٹر پمپ آپ نے بنایا، پانی کی سپلائی کی، پانی کی سپلائی اس علاقے کے غنڈوں کے ہاتھ میں دی، ان لوگوں نے 6000 سے لے کے 8000 روپے فی کنیکشن لیا، جو کہ بالکل غیر قانونی اور ناجائز کنیکشن لگا کے دیے اور پیسے لیے، حتیٰ کہ سرکاری لینے کاٹ کے ان سے بھی کنیکشن دیے گئے۔ علی احمد جان صاحب، آپ اپنے نام پر، اپنے عہدے پر اور اپنی پارٹی پر داغ مت لگوانے دیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آپ علاقے کے عوام سے محبت کرتے ہیں، آپ نے 100 فٹ کا روڈ بنا لیا، آپ نے علاقے میں کام کیے، واٹر پمپ بنوا لیا، بنارس کا بازار پکا بنا لیا، پکی سڑک ڈال لی،
100 फुट रोड पे पक्की सड़क डाली, लेकिन जो बंदे आपसे नीचे आपके पार्टी के जवाबदार ओहदेदार, जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, आप खुद जानते हैं, नाम वक्त लेने पे लूँगा, पूरी उनकी मैंने रिपोर्ट तैयार की हुई है और डायरेक्ट मैं इमरान खान के पास लेकर जाऊँगा, मैं सीएम साहब के पास, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के पास लेकर जाऊँगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन गुंडों से ये काम वापस लें। अब मिसाल के तौर पे हमारे बुखारी कॉलोनी में शेरदिल खान साहब हैं, एक ईमानदार हैं, पीएस के अपना लगता है यूथ विंग के जो है सदर भी हैं, PS 120 के सदर भी हैं, काम करते हैं। शेरदिल खान साहब से इलाका मुतमैन है, काम करता है, चोर नहीं है, धोखेबाज नहीं है, फराडी नहीं है। लेकिन उससे हट के जिन लोगों को आप काम देते हो तो चोर हैं। ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पे सियासी पार्टी पर कड़ा वक्त कब आता है, आपको मालूम है अहमद जान साहब? कड़ा वक्त सियासी पार्टी पे वो आता है जब इलेक्शन हो, आवाम की ज़रूरत हो, आवाम के वोट की ज़रूरत हो। उस टाइम पे आपकी कमर में छुरा गोंपा, पार्टी की कमर में छुरा गोंपा और ये आज़ाद खड़े हो गए। हमारी 120 की सीट उन्होंने ज़ाया कर दी। नसीबुर रहमान साहब खड़े थे, ईमानदार आदमी हैं, नाइस इंसान है, उनकी सीट ज़ाया कर दी, आपकी सीट ज़ाया कर दी। डायरेक्ट जो है आज़ाद उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए और बड़ी सीट पे कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं था, बड़ी सीट पे शाही सैयद खड़ा था। तो वो यही बंदे, यही जो आज आपके साथ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, फेसबुक भर रहे हैं, यही बंदे। ये काफ़ी तादाद में नहीं है, 3 से 4 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं, ज़्यादा तादाद में नहीं है। इन्हीं बंदों ने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट चलाई। मैं खुद पोलिंग स्टेशन में बैठा हुआ था। इन्हीं बंदों ने लोगों को कहते थे कि भाई छोटा वोट नलके को दो, बड़ा वोट लालटेन को दो, छोटा वोट नलके को दो, बड़ा वोट लालटेन को दो। उन्हीं बंदों को आपने दोबारा ले लिया और दोबारा उनके हाथ में जो है काम दे दिए। इस वजह से जो इलाके के सही सुलझे हुए लोग हैं वो आपसे बगावत में जा रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ जाएंगे। ठीक है अली अहमद जान साहब। दूसरी बात, हमारे इलाके में 2008 से लेकर 2013 तक जिस सियासी पार्टी का होल्ड था, कत्लेआम करवाई, उससे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख की जगह गन पॉइंट के ऊपर 2.5 लाख में ले ली, 20 लाख की जगह गन पॉइंट के ऊपर 5 लाख में ले ली। फिर क्या कहते हैं जी हमने तो अपनी आबाई ज़मीनें बेच कर ये जगह ख़रीदी है, मुर्दों का कफन ख़रीदा है, कफन मुर्दों का ख़रीदा है। उस टाइम पे कफन मुर्दों का ख़रीदा है, स्कूल की ज़मीन बेची है, डिस्पेंसरी गई, इलाका गया, उनका इलाके में होल्ड है। मैं कब तक न्यूज़ के हवाले से प्रोग्राम भी करूँगा, इंटरव्यूज़ भी लूँगा, लेकिन कब तक न्यूज़ के हवाले से ये इत्तला दे रहा हूँ मैं कि ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो बुखारी कॉलोनी है, कस्बा अलीगढ़ सेंटर है, जिसकी हर पार्टी को ज़रूरत है, वहाँ से लोग खड़े होते हैं, वोट देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे यही जो चोर हैं, यही चोर इलेक्शन के टाइम पे लोगों को मिन्नतें करते हैं। जब कहीं तरक्याती काम होते हैं उसमें अपना हाथ डाल लेते हैं, पैसे बटोरते हैं, पैसा इनका ईमान है, बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं। आइए रोड पे देखिए, चैंचियों का स्टाफ बना हुआ है, चैंचियों का स्टाफ बना हुआ है, रोड पूरा बंद है, जिस पे मैंने वर्किंग भी की है। उस चैंचियों के स्टाफ को पीटीआई के कुछ जवाबदार, पीटीआई गवर्नमेंट के, यूसी की सतह पर कुछ जवाबदार, ऊपर की बात नहीं करता हूँ मैं, पीटीआई भी बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में, नीचे की सतह पर, यूसी सतह पर, वार्ड सतह पर कुछ जवाबदार हैं जो चैंची बता लेते हैं। इसका मैंने रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, मैंने इंटरव्यू लिया है। खुद चैंची वाल ने कहा है कि अगर हम 200 से 250 रुपये रोज़ ना दें तो हमें मारते हैं, पुलिस भी बीच में नहीं आती है। ये वही टारगेट किलर हैं, ये वही टारगेट किलर हैं, वही टारगेट किलर है जो 2008 से लेके 2013 तक लोगों का खून बहाते रहे, इलाका कब्ज़ा किया। अब तो जान छोड़ो खुदा के वास्ते इलाके की। किस बुनियाद पर आपने 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक कनेक्शन बेचा है? किस बुनियाद पर? क्या सिंध गवर्नमेंट को इसका चालान नहीं भरना चाहिए? आप चालान भरें, लीगल तरीके से कनेक्शन लें, गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जाएंगे, वो बढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का हौसला बढ़ेगा, सिंध गवर्नमेंट का, वो और काम करेगी। यहाँ पे आपने रातों रात जो है कनेक्शनों का एक जाल फैला दिया इलाके में, रेट रख लिया 6,000, जानने वाला है, कुछ ज़्यादा जान पहचान है 6,000, कम जान पहचान है 8,000, नॉन लोकल बंदा है 10,000, 12,000, कोई मजबूर है 15,000, 20,000। खुदा से डरो। अली अहमद जान साहब,
लियाकत अस्कानी साहब, मैं सलाम करता हूँ आपके तरक्याती कामों को, मैं सलाम करता हूँ आपके ओहदों को, आपने किस तरीके से इस इलाके को चलाया है। मैं नसीबुर रहमान भाई को सलाम करता हूँ, मैं अली अहमद जान साहब को सलाम करता हूँ। लेकिन जो नीचे ये गुंडे रखे हुए हैं, गुंडे, इन गुंडों को आप हटाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए, वरना मैं इसके बाद कार्रवाई शुरू करूँगा, इन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करूँगा। मैं CM साहब के पास जाऊँगा, मुराद अली शाह साहब के पास जाऊँगा, मैं सैयद गनी साहब के पास जाऊँगा, मैं PTI के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक जाऊँगा, और मैं ये तमाम डॉक्यूमेंट, कागजात, तमाम रिपोर्टें, तमाम नाम, तमाम लिस्टें मेरे पास मौजूद है। मैंने एक बंडल बनाया हुआ है, मैं ये तमाम पेश करूँगा। इलाके की आवाम उठी हुई है, जाग रही है, इलाके की आवाम सो नहीं रही है, एजेंसियाँ जाग रही हैं, सो नहीं रही हैं। खुदारा मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस पर तवज्जो दीजिए। और हमारा जो बुखारी कॉलोनी है, ख़ास तौर पर सीवरेज का मसला, गैस का मसला, 5 महीने हो गए किसी घर में गैस नहीं आ रही। गैस की वजह से पिछले दिनों धमाका हुआ है, एक घर के अंदर धमाका हुआ है, गैस लीकेज थी, बाहर से लीकेज थी, आग लगी है। उस घर में एक खातून शहीद हुई है, शहीद कहा जाता है उसको, खातून शहीद हुई है। उसमें एक बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सेहत दे। उस बच्चे को आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि हर नमाज के अंदर जो है उस बच्चे के लिए दुआ करें। रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, तरावियों में उस बच्चे के लिए खसूसी दुआ करें, और उसके लायकीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दिली सब्र दे। बुखारी कॉलोनी जो है, यहाँ पे इतने झंडे आपको नज़र आएंगे इतने झंडे नज़र आएंगे, जैसे आप कहेंगे मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मीदार पे खड़ा हूँ। हर पार्टी का झंडा, लेकिन काम करने वाले कुछ लोग हैं, बाकी सब चोर बैठे हैं। खुदारा चोरों से ये काम छीने, वापस लें, वापस लें। इलाके में एक प्रोग्राम बनाएं, इलाके में एक जलसा करें, इलाके में आला कायदीन को बुलाएं। मैं ताउन करता हूँ, और इस इलाके का काम उस बंदे को दें जो कि इसके काबिल हो। ऐसे काबिल बंदे बहुत बैठे हुए हैं इलाके के अंदर, जो इसकी जवाबदारी लेने को तैयार हैं, जो काम ईमानदारी से करे। यार खुदा के बंदो, आप मेहनत करते हो, ठीक है। एक से मैंने पूछा, यार ये क्यों ऐसे करो? हम तो जी पार्टी के प्रोग्रामों पे खर्चा करते हैं, खुदा को मानो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गुंडे हैं। खाओ 5% खा लो, 10% खा लो, बस। आप मेहनत करते हो ना, भाग दौड़ करते हो। यार ये कौन सा तरीका है? पानी जो है सिंध गवर्नमेंट ने लगा के दिया, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिया, आवाम के लिए बनाया, और आप उसमें से कनेक्शन जो है 5000, 6000, 8000, 10,000 तक दे रहे। बदमाशी, खुली बदमाशी, बुखारी कॉलोनी में खुली बदमाशी। तमाम एजेंसी से, IG साहब से, डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब से, तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस पर गुजारिश अर्ज़ करता हूँ कि इस पर तवज्जो दे। मैं कराची से बाहर था, मैं अब आ गया हूँ। अब मैं दोबारा प्रोग्राम करूँगा इस इलाके के ऊपर, प्रोग्राम करूँगा। कब तक न्यूज़ के लिए आप देखेंगे यूट्यूब पर हमारा चैनल है कब तक न्यूज़, और हमारा चैनल जो है रजिस्टर है, हमारे लोगो रजिस्टर है, और हम जो है ये प्रोग्राम बनाते जाएंगे। CM साहब को व्हाट्सअप करते जाएंगे, उनका नंबर भी व्हाट्सअप हमारे पास है। इमरान खान साहब का व्हाट्सअप नंबर भी है, उसके नुमाइंदे का नंबर भी है, उसको भी हम व्हाट्सअप करते रहेंगे। आला अदालतों में, कराची रजिस्ट्री में मैं ख़ुद दरख्वास्त लेकर जाऊँगा आवाम की तरफ से। हमें बुखारी कॉलोनी में काम चाहिए, बस काम, चोर नहीं चाहिए। चोरों को हटा दें, आपसे अर्ज़ करते हैं, इन चोरों को हटा दें, इस बुखारी को बचा दें, वरना बल्दियाती इंतखाबात आ रहे, यही चोर आप जितना भी इनके साथ फेसबुकों में आए, तस्वीरें निकालें, मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के डायरी के अंदर लिख कर देता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे, यही चोर जो है आपके खिलाफ खड़े होंगे। ना खड़े हुए मैं जो है अपना ये छोड़ दूँगा। इलाके में तरक्याती काम या अच्छे कामों के लिए वर्किंग करता हूँ, मैं छोड़ दूँगा, मैं इलाके से आउट हो जाऊँगा। यही चोर जो आपके साथ फेसबुकों में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं, यही चोर आपके ख़िलाफ़ कल भी खड़े हुए थे, अब भी खड़े होंगे। और मैं किसी से नहीं डरता हूँ इलाके में। मैं एक चीज़ पे ईमान रखता हूँ, वतहुज़ मंतशा वतज़ुल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। कुल नफ्सतुल ज़ाइक़ल मौत, ज़िंदगी देने वाला मेरा अल्लाह, मौत देने वाला मेरा अल्लाह। मैं क्यों किससे डरूँ? क्यों डरूँ? मौत जब इंसान को आती है, माँ के पेट में भी आ जाती है। ज़िंदा बच्चा है, अल्ट्रासाउंड में तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक
پیدا ہوتے ٹائم وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. میں نہیں ڈرتا ہوں ان سے. میں کام کرتا رہوں گا علاقے میں ورکنگ کرتا رہوں گا, میں رپورٹیں بھیجتا رہوں گا. لیکن اگر میں مجبور ہو گیا تو آپ یقین کریں علی احمد جان صاحب, میں ان غنڈوں کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تک جاؤں گا, ان کے ثبوت میرے پاس پڑے. ہائی کورٹ سندھ رجسٹری کے پاس جاؤں گا, ان کے ثبوت میرے پاس پڑے. میں وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا, مراد علی شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا, ان کے ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں پی ٹی آئی کے جو اپنا کیا کہتے ہیں یہاں ساس ہاؤس جو بنایا ہوا ہے, میں وہاں پر جاؤں گا. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں گا کہ کیا ریاست مدینہ میں مکدب خانے قبضہ ہوا کرتے تھے؟ آج مکدب خانے قبضہ ہیں. اسکول سرکاری زمین ہے, بک گئی ہے, پلاٹنگ ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. ہزاروں درخواستیں اس پہ جا چکی ہیں, MP ایس کے پاس, MNS کے پاس, تمام اس کے. لیکن نہیں, اب میں کام کروں گا, میں اسکول کے اوپر بھی کام کروں گا. میری خواہش ہے زندگی میں کہ اس علاقے میں ایک اسکول بحال ہو جائے جو یرغمال ہو چکا ہے, قابض ہو چکا ہے, قبضہ ہو چکا ہے. ایک ڈسپنسری بحال ہو جائے, یہ میری خواہش ہے. اس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا. اس کے علاوہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر خالد سعید, کب تک نیوز, کراچی, بخاری, اورنگی. السلام علیکم.